Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Salma Salsabila from class 6C, and this video is made to complete my first final assignment. So let's enjoy it. Ya, persaingan dalam berbisnis adalah hal yang wajar ditemui bagi para pelaku usaha tentunya dimanapun mereka berada. Okay, the competition of business is a normal thing that will be faced by entrepreneur wherever they are. Apalagi kompetisi pun secara otomatis terbentuk dan acap kali ikut menseleksi, menentukan siapakah di antara mereka yang paling kuat untuk bertahan. Moreover, this competition is automatically also participating in selecting who is the strongest to survive in this business. Begitupun dengan bisnis sekuritas di Indonesia atau menjadi broker saham di tanah air yang ternyata juga memiliki tantangan tersendiri bagi para broker-broker asing hingga mereka memutuskan hengkang karena sejumlah faktor yang ada. It also happened with the security business in Indonesia, which also have some challenges to face that make them decide to left from Indonesia because of some factors. Siapa sajakah broker saham asing yang harus mengibarkan bendera putih dan harus angkat kaki dari Republik ini? Nanti akan kita ulas bersama dalam Goodbye Bursa Saham Indonesia. So who are the foreign stockbrokers that will left from Indonesia? Okay, we will review it together in Goodbye of Indonesian Stock Exchange. Nah, apabila kita melihat dari sini memang baru-baru ini hangat kabar beredar terkait hengkangnya broker saham asing dan secara resmi menghentikan bisnisnya di tanah air. And if we see here, we know that there are some hoax or rumor about foreign stockbrokers that officially stop their business in Indonesia. Broker asing tersebut adalah Citigroup Sekuritas Indonesia yang apabila dilihat dari nilai transaksinya di Bursa Efek Indonesia, nilainya juga tak bisa dikatakan rendah ataupun main-main begitu ya apabila. Okay, those foreign broker are Citigroup Securities Indonesia, that if you can see the value, we cannot say that the value is low. Lihat pergerakannya, nilai transaksi dari Citigroup Sekuritas Indonesia sejak tahun 2018 ini memang cukup tinggi di angka 142,82 triliun. If we see from the transaction from Citigroup Security Indonesia since 2018, we can say that the transaction is high. It's about 142,82 trillion. Lalu terus menurun dengan sejumlah tantangan yang ada di bursa kita di 86,25 triliun, lalu di 2020 82,89 triliun, dan yang terakhir secara year to date di 11 November 2021 berada di angka 46,63 triliun rupiah. And then it continued to become low or decline with a number of challenges that it's about 86,25 trillion, and in 2020 is about 89 trillion, and the last on a year to date 11 November 2021 it's about in 46,63 triliun rupiah. Nah, apabila kita melihat di sini memang secara total
diketahui Citigroup Sekuritas telah beroperasi di Indonesia selama 11 tahun lamanya di negeri ini dan harus berakhir atau memutuskan hengkang dari tanah air. Pertanyaan. Okay, if we see here that Indonesian Citigroup Security has been operating in Indonesia about 11 years and now have to decide to leave Indonesia. Hanya adalah ada apa ataupun ada masalah apa di dalam Citigroup sehingga mereka harus mengibarkan bendera putih untuk bertahan di tanah air. Dan juga diketahui penghentian bisnis Citigroup Sekuritas ini terjadi dikarenakan memang seiring dengan proses penjualan bisnis consumer banking dari Citi ini di Indonesia. Okay, so the question is what happened or what's the problem that faced by Citigroup Securities Indonesia until they decide to leave Indonesia? And also known that Citigroup Securities Indonesia left Indonesia, it's because the process of selling business consuming banking in Indonesia. Kan bukan hanya di Indonesia saja, Citigroup melakukan hal ini hampir di 13 negara di dunia tempat Citigroup beroperasi begitu, ataupun Citigroup memutuskan untuk keluar dari bisnis consumer banking yang mereka miliki. And not only in Indonesia, Citigroup also left in almost 13 countries that they operating there, and they decide to left their consumer banking business that they have. Adapun selama beroperasi atau sejak periode November 2021 ini, nilai modal kerja bersih disesuaikan atau yang biasa kita sebut NKBD dari Citigroup ini mencapai 293,36 miliar rupiah. And for the duration of operation since November 2021, the value of networking is about from Citigroup is about 293,36 million rupiah. Baru saja resmi hengkang, ternyata melansir dari Bloomberg di pekan lalu sudah ada saja yang mengantri begitu ya untuk mendapatkan lini bisnis yang dimiliki oleh Citigroup di Indonesia ataupun di tanah air. Okay, so after official they left from Indonesia, according to Bloomberg last week, there are many businessmen who have an ideas to own a lini group by Citigroup Indonesia. Dan mereka adalah DBS Singapura dan juga ada nama UOB yang dikabarkan bersaing untuk mendapatkan aset-aset Citigroup di tanah air. Dan disebutkan pula aset Citigroup yang berada di Indonesia setidaknya ada begitu ataupun dilepas dengan harga 1 miliar rupiah, 1 miliar US dollar ataupun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Okay, and those are DVS Singapore and also UOB. They are competing for Citigroup assets in Indonesia, and also mentioned that Citigroup assets in Indonesia released at price 1 billion US dollar, or it's about 14 trillion rupiah. Ini siapakah yang akan jadi pemenangnya? Dan memang kita nantikan saja bersama. Lalu, bro. So, who will be the winner? We will look forward together. Broker asing mana lagi yang memutuskan untuk hengkang dari tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. So, who the next foreign brokers that decide to leave Indonesia? We will see in the next slide. Nah, kalau kita melihat di sini atau melihat datanya, memang untuk broker asing yang juga memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya di tanah air adalah Morgan Stanley, hengkang dari
RI, di mana So, if we see here, the next foreign broker who decide to left Indonesia is Morgan Stanley. Bursa Efek Indonesia juga telah mencabut SPAB dari Morgan Stanley ataupun surat persetujuan anggota bursa yang dapat diartikan begitu ya, Morgan Stanley tak akan bertengger lagi di jajaran broker list Bursa Efek Indonesia. Dan memang where the Indonesian Stock Exchange also remove SPAB from Morgan Stanley, or we can say approval letter from Morgan Stanley that it means Morgan Stanley cannot operate in Indonesia anymore. Okay, thank you for your attention. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.